तो भाई कोई बंदा गिर गया या बोर्ड स्लिप हो जाए, 3 रैपिड के बाद ही रेस्क्यू होते हैं, ठीक है। 3 रैपिड आफ्टर रेस्क्यू होते हैं, अच्छे से पैर फंसा के रखना, ठीक है। ओके कम ऑन लेट्स गो। थोड़ा बॉडी मूवमेंट थोड़ा क्विकली करो, फास्ट थोड़ा। ओके स्टॉप, गेट डाउन। Now get back. Follow. Forward, forward. चलो। Okay, stop. रैपिड आएंगे, हर एक का नाम रहेगा। ओके इस रैपिड का नाम है रिटर्न टू सेंटर। बोलो गंगा मैया की गंगा। ओके स्टॉप। नाउ फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड टीम, चलाओ ना, करना नहीं है, फॉरवर्ड। Sorry. Okay, stop. Stop. Now forward. चलाओ थोड़ा forward. Okay, stop. Okay, stop. जाओ ब्रो यार, गो लेट्स गो। ठंड लगेगी भैया। ओके स्टॉप। लुक बैक। बोलो गंगा मैया की गंगा मैया की। ओके नेक्स्ट, लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके स्टॉप। अरे अंदर नहीं होना, बाहर बैठो मैम, अंदर नहीं होना, बाहर बैठो। नाउ फॉरवर्ड यार, चलाओ ना। ओके गेट डाउन। अंदर बैठो, अंदर। गुड। ओके गेट बैक, बाहर हो जाओ, सिट इन द आउटसाइड। नाउ फॉरवर्ड चलाओ, टीम फॉरवर्ड, चलाओ ना भाई। Okay, stop. करके देखो, इसको प्रॉपर ऊपर से होल्ड करो और अपने जगह पे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। पैडल का सपोर्ट लेके, पैडल को अंदर रखो, सपोर्ट लेना है, ठीक है। बाल बनाना, आगे पीछे पैर रखे, ठीक है। रैपिड में तो खड़े कराना हो, कुछ नहीं होता यार, रिलैक्स रहो।
उधर रुक। Now forward, forward. चलाओ जरा। Come on. Forward, forward. चलाओ ना यार, रुक क्यों गए? Forward. Okay, stop. Stop, 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 stop. Relax. Now forward, forward, let's go. Everyone forward. Okay, stop.